खुलुमखा जतननो सारिकाहाम हायनो हाय आनी YouTube लाइव नरक जतन साइमानो आं अलरेडी अपडेट रिजाक YouTube लाइव फायनाय हनै सो सारिकनि 7टा गो माने जे टाइम दंमोन 7टा गो YouTube लाइव फायनाय हनै हानि बागै नरक बाय जरा लाइव नुइ तंनाय नरक बेलेनो नांको माने कैसा अपडेट ना बागै हनै न ओ YouTube लाइव फायका नरक साइमानना नरक जरा लाइव नुइ तंनाय ताबुक तरक तरक YouTube लाइव आं फेसबुक लाइव बो फायनाय फेसबुक लाइव फायनासका आनी YouTube लाइव आं चेंखा नरकनो अलरेडी आं फेसबुक रगो WhatsApp रगो अलरेडी पोस्ट खालायजाक जे 7टा बाजिका आं फेसबुक लाइव फायनाय हनै इनका तिनिनि फेसबुक लाइव नि जेटा रिजन अंखा नरक साइमानो सिनि त्रिपुरागो ताबुक किसस्कां कताल खलायै हायनो हाय कोरोना पॉजिटिव मानजाक फिका इनका खरक बुसक कोरोना पॉजिटिव मानजाखा अब अलरेडी नरक सोशल मीडिया रगो नुइ नुखाना सिनि CM बिप्लब कुमार देवनि फेसबुक ट्विटर पोस्ट रगो नरक अलरेडी माने थांकाना सो खाखलायो नरक अलरेडी अपडेटेड होय थांकाना नरक जरा ताबुक आने YouTube लाइव नुइ तंनाय नरक वीडियो शेयर खालाय मानो तामने हिंका जरा कताल तंनाय जरा सब्सक्राइबर तंनाय आनी YouTube बरक सिमिनो लाइव नुइ मानो आर गाना गिनी जरा सब्सक्राइब खालायो ताबुक नरक सब्सक्राइब खालायदि तरक तरक जेटा अलरेडी नरक नां अपडेट होजाक दङ सारिकनि 7टा गो आं लाइव फायनाय फेसबुक लाइव फायनाय YouTube लाइव फायनाय एक्चुअली फेसबुक तो लाइव थांनाय न बट YouTube लाइव फायनाय तामने हिंका जेटा अपडेट नरक आबर जानाय बी प्रोडक्शन ताबुक कयजन टोटल सिनि त्रिपुरागो ताबुक नकिसस कांगनक जे 17 जना पॉजिटिव मानजाखा किसस कांगो 17 जन कताल खायै पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव मानजाखा इनके ताबुक सिनि त्रिपुरागो टोटल पॉजिटिव केस एबा खबा टोटल कोरोना नि केस आबंखा 271 271 जन टोटल केस सिनि त्रिपुरागो इनके 271 नि बिसिङाव ताबुक 71 नि सिनि जों जति माइनस खालायखा ताबुक एक्टिभ सिनि त्रिपुरागो बुसुकतम नरक आबो साइ माननाय नरक आबो माइनस खालायरेदि इनका तिनि जे 17 जन कोरोना पॉजिटिव मानजाखा ओ 17 जन नि बिसिङाव जे 17 जन नि बिसिङाव 15 जन अंखा महाराष्ट्र नि सिमि फाइमानि ताई खरक नै जेटा दंनाय आबो अंखा बांलादेश नि सिमि फाइमानि इनका खापानि ताकुताय बुकुक सिनि त्रिपुरागो ताबुक जे टोटल कोरोना नि जे केसेस दंनाय आबो साल थांनार आबो बारिनो दङ नरक नुइ मानखाना सिनि नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङाव जतनिसे हाईएस्ट होनै मानो आबो अंखा आसामाव जतनिसे गोबां ताबुक पॉजिटिव केसेस एबा खबा कोरोना नि केसेस ओंइ थांखा आबनि आगल सिनि नॉर्थ ईस्ट नि सेकंड पोजीशन दङ हंके सिनि ओ त्रिपुरा हंके सिनि त्रिपुरागो ताबुक टोटल जे केस सबाय खासिनि त्रिपुरागो आबो अंखा ताबुक 271 टोटल केस इनका खाबानि ताकुताय बुकुक नरक जरा ताबुक लाइव नुइ तंनाय नरकनिबो गोबांबा सुमुं रक तंगै मानो क्वेश्चन रक तंगै मानो YouTube लाइव तै सो नरक कमेन्ट खालाय मानो कमेन्ट खालायके लाइव नरक बाय आं नरकनि क्वेश्चन रावनि ट्राई खालायनाय रिप्लाय रनानि बागै नरक जरा ताबानो YouTube लाइव नुइ तंनाय इनका अलरेडी नरकनो पोस्ट जाक दङ एबा खबा नरकनो साख्लाय जाक दङ तिनि लाइव फायनाय ताई ताबुक सिनि त्रिपुरानि कंडीशन बाहाय आबरना तुइनो आं कक सालायनाय हिनि इनका तरक तरक नरक जरा लाइव करंनाय नरकनो हायनो हाय अपडेट रुफिनाय तिनि सिनि त्रिपुरागो टोटल ताबुक सन जरा तुइ 271 यानी कि 271 जन टोटल 271 जन टोटल कोरोना केसेस सिनि त्रिपुरागो तंगा आबनि बिषय तिनि कताल खलायै 17 जन पॉजिटिव केस कताल खलाय मानजाखा हंके ओ 17 जन जे पॉजिटिव मानजानाय आबो जतनो फातारनि सिमि सिनि त्रिपुरागो फाइमानि ठीक আছে आबो के बसिनि त्रिपुरानि बरक गरै त्रिपुरानि बोलते बानि बरक त्रिपुरागो तंगैनो मानजाखा आतिया 17 जननि बिसिङाव चुनुखा 15 जन बरक महाराष्ट्रनि सिमि फाइमानि तै खरंनै बांलादेशनि सिमि फाइमानि हिंका टोटल 17 जन हिंका तिनि सैटरडे एबा केबा चासाल तिनि शनिवार तिनि टोटल सैंपल टेस्ट अंखा 798 टोटल 798 टोटल टेस्ट अंखा कोरोना नि टेस्ट अंखा 798 टेस्ट नि बिसिङाव तिनि टोटल 17 जन पॉजिटिव मानजाखा
इनका abono norokni jodi tabo abahai related jodi norokni kono question tongke norok sumi mano jodi norokni sumungrok tongke ani o live video ni bakhakti YouTube live video ni gana gini norokna abobang painai norok jara tabuk sajarate ani YouTube no norok subscribe khajek ja tongo norok subscribe khairdi फाइने साल रखबा आं YouTube ते आतिखना लाइव फाइ आं नरकना अपडेट होनाय जेसे मानसा ट्राई खायनाय नरकना अपडेट रुगै नरक बे करङै तंनानै बा नरक ब नरकनि जे सपोर्ट जानि ओ YouTube चैनल न नरक 3k सब्सक्राइबर आसु बारे रेखा सो आतिखना नरक जाते फाइने साल रखबा जाते नरक चुबाचु एबा केबा नरकनि सपोर्ट रुइ तंनातै आतिखना जाते नरकना अपडेट रुइ माननायते ओंखे खापाने ताकोते बुक नरकनि जति कोनो क्वेश्चन तंखे सुमंग तंखे नरक सुङै मानो आ नरकनि क्वेश्चन नंगना ट्राई खायनाय रिप्ले रनानि बागै जति लॉकडाउन रिलेटेड कोरोना रिलेटेड कोनो क्वेश्चन तंखे नरक सुङै मानो ते केसा नरकना अपडेट रुइ ननाय ताबुक जरा नुइ तंनाय जे लॉकडाउन ताबुक तो 4 इनका ओ लॉकडाउन 5 फाइने 31 तारिख नि सिमी 31 माने के खानानि सिमी ताइसा लॉकडाउन 5 अमि मानो सिनि ओवरऑल इंडिया गनो because sabuk sini India abo corona ni je cases abo onek no bari tongo so lockdown 5 ongnani pura chances tongo inka abo khana ni pore no government of India ni simi officially babe saklai rujangnai je lockdown 5 ni babe saklai rujangnai so norok jara nugui tongnai norok aboni babe ready ongti lockdown 5 ni babe go karon tabu to lockdown 4 31 May ni pore lockdown 5 ongnai इनका सिनी एजुकेशन डिपार्टमेंट नि सिमी त्रिपुरा को जे एजुकेशन मिनिस्टर जे फाइनाय नेक्स्ट मंथ तो जे स्कूल रो खुलुंगनानि जे कक तंग माने अब ताबुक अंतत स्कूल रो खुलुक जाकला ताबुक फाइनो हाइते से त्रिपुरा गवर्नमेंट abana वानसुंनाय मेबी एका वानसुंमानि आगला बराक ताइसे साइमाननाय सो ताबुक जून मासो जेटा स्कूल खुलुकथाय तंग माने स्कूल खुलुंगनानि चान्सेस गरै अब ताइसा बराक आसुलायनाय मीटिंग खालायनाय आबनि आगला बराक स्कूल खुलुकबा दिसानो नासाया अब हाके साख्लायनाय इनका ओवरऑल जति नायके सिनि त्रिपुरा को ताबुक टोटल 271 total case nukjaka total case aboni bisingo जों recover tabuk sajarate sini tipurani recover angka abangka 167 total recover ongi thangka 171 active total case ni bisingo 167 recover angka overall sini त्रिपुरा को আর নিনি তিনি কেতাল খাই 17 জন পজিটিভ মানজাকা যে 17 জন পজিটিভ নি বিষয় 5 জন মহারাষ্ট্র নি সিমি তে খরক নই 2 জন বাংলাদেশ নি সিমি বরক त्रिपुरा को फाइमानि इनका जरा फातानि सिमी गोबां माना दाबो त्रिपुरा को फाइ दङ त्रिपुरा तुरखे फातार हासनि सिमी नुकुरक खुरुङि दङ बरं नत नरक जतन साइमानो क्वारेंटाइन must be important 14 दिन नि बागै क्वारेंटाइन तो नि जागै दङ होम क्वारेंटाइन फैसिलिटी क्वारेंटाइन दङ आबाहाय जागा रक बरन तो abano एक नेट बेलाइनो स्लो ओ जागाव सो नेट स्लो नि बागै मेबी जागा जागा नरक बाय लाइव केसागै थाङो सो खापाने ताखोते बुकुक जे अपडेट एबा केबा जे कक्लाम साना बागै नरक बाय आं तिनि YouTube लाइव फाइमानि अलरेडी नरकना पोस्ट रुजा जेटा जों सालाय तंनाय माने लाइव नगै पहिला के साव 15 तारिख नि सिमी क्लास आंनाय हिनै साबला रेशन रतन ताबुक कक चेंज से अंशका ताबुक डिसिजन अंगख ताखौ बि प्रोडक्शन नरक जरा लाइव नुइ तंनाय जे लाइव नि बागै तिनि YouTube लाइव जेटा टपिक तै आं नरक बाय कक साना खनै फाइमानि आबनो जे सिनि त्रिपुरानि कंडीशन ताबु बाहाय नरकना आबना साइखना रखा जति नरकनि कोनो समंग तंखे ताबुक नरक कमेन्ट खालाय मानो नरकनि कमेन्ट ना आं रिप्लाय रनाय नरकनि जति कोनो क्वेश्चन तंखे आबहाय रिलेटेड नरक साइ मानो अलरेडी प्लेन एबा खबा फ्लाइट बो अलरेडी जिनि मियानि सिमिनो चेंगै रिजार्व माने फ्लाइट रखबो जेटा 1 तारिख 5 जून नि सिमिनो ताइबो फ्लाइट चलिनाय अब एयरपोर्ट अथॉरिटी नि सिमि साखला रिजाखा इनके ओ जरागो ताबुकबो सिनि त्रिपुरा को तंगै तंनाय आबहायके केबनि थाने कोरोना पॉजिटिव किंतु मानजागियख फातारनि सिमि जारा फाइनाय बरंनि सागनो ताबुक सजराते कोरोना केसेस एबा कोरोना पॉजिटिव मानजाखा जिनि थाने जेसक अपडेट सपायका इनके जति जों तिनि कताल खाइ जे 17 जन कोरोना पॉजिटिव मानजाखा सिनि त्रिपुरा जे 17 जन कताल खाइ तिनि कोरोना पॉजिटिव मानजा मानि ओ 17 जन नि विषयबो निनि 15 जन से महाराष्ट्र नि सिमि फायो महाराष्ट्र नि सिमि 15 जन ताइ खरकनै अंखा निनि बांग्लादेश नि सिमि इनका 2 + 15 इनका टोटल 17 न्यू केसेस तिनी
sini Tripura go hingga overall sini Tripura go jadi sung nahar ke sini overall sini Tripura go tabu total langka 271 271 sini Tripura go total cases sini Tripura go tabu nukja goi tongo aboni bishoy recover bo khub kaham na oi tongo sini Tripura go 167 abo haike recover bo oi thangka norok saimano hingga tabu kebangma borok rong no Bhagat Singh je hostel tongo o jaga facility quarantine tongo Shipenji tongo o jaga facility quarantine tongo norok na abo haike na update rui tongo norok ang ani YouTube te hindi Facebook live ti phana hindi hingga jara tabu YouTube live nui tongo norok joti video na sajabi tongkhe norok subscribe khai di subscribe khai jak ja tongkhe ta norok jesu mansa video rong no share khai di tamningka tamongjak jung jesu mansa norok na update rona bagai hunoi no ani o YouTube channel aba khaba o YouTube account ang khuluk mani o jagate norok nang kabangma different type ni video rok phunugui tongo vlogging type ni video update murda kokongkha norok nang update rona bagai ani o account khuluk mani aba khaba o channel khuluk mani jesu mansa norok nang update ronai hani bagai no norok na ang o channel khuluk mani ka norok jara tabo nugui tongnai tinini bagai je latest update abono latest update ongkha abono je sini Tripura go total 17 jona katal khlai corona positive manjakha o 17 jon ni bishiyo tabuk je total 17 jon manjak mani yagulo 271 jon hai corona ni cases sini Tripura go phai sopai kha abongkha update te kaisa update ongkha যে লকডাউন 5 abo ফাইনা 31 তারিখ নিসিমি লকডাউন 5 অমই মানো সো নরক আবনি বাগৈবে যতন রেডি তংদি হুনই মানো গানাগনি যারা Tripura ko ফাইনা মুসুনাই বাইরে নিসিমি কেসাজাক তং গোবাংমা ফাদার হাস্ত কেসাজাক তং প্ল্যান রকবাই যারা ফাইনা হুনি ওয়ার্ড সুইতাও নরক প্ল্যান রকবাইবো ফাই মানো প্ল্যান বাই ফাইনা হংকা নরক টিকেট টানে মানো already airport khului rojak airport tu khulugibo norok phai mano tamani ka gana gini norok tabu kobangma chini baire o sajak tongo Delhi West Bengal abhai jaga ro sajak tongo so norok joti phaina musukya airport o thangai norok ticket tanai norok Tripura ko phaina hangka tabu phai mano jehetu 1 tarikh ni simi tai bo plane cholinai so sini Tripura ko so aboni bagaibo norok joti railway joti ke bo phaina musukya ba railway phaina ni selai tongka norok joti plane by phaina hangka phai mano joti norok nogo phaike norok 14 din ni bagai quarantine toni jangnai abongkha norok ni bagai jeta update hingga je ko ang norok ma sawi tong mani je o YouTube account eba khaba jehetu norok bai ang koklam sana bagai no sarek brum nang chai tongnai norok bai live phaina ni bagai YouTube tui kabangma borok rok je kabangma borok atibo tongo jeta Facebook thungya YouTube use khlaio Instagram use khlaio so borok ni bagai no o live rok phaimani norok no update kisa ronani try khlai norok already updated but tofano joti norok ani information by kisa phano norok ni chubamung norok joti mane tongkha ang beleno khas rangnai so norok bo joti ani o video rok nugui ani YouTube account ni aba channel ni video rok no joti nugui norok sajagai tongkha norok channel no subscribe khlai di subscribe khlaina tapong di ar ganagiri norok share bo khlai di tai 4 minute ang norok live tongnai aboni aglang khaina hai Facebook bo live thanai Facebook live thangai ang try khlainai kok sanani boibai kok sabai jesu mansa normal live update nani tamani ingkang Facebook page ani je Facebook page tongnai o page bang live thaya balukha so khapani takote buku o update nani baganang tini phaka sini Tripura go total tini by baksa tini 17 জন manjak mani agolo sini Tripura go tabu total nini 271 জন aboni bisho 167 জন dikubar oi thaka so abona norok na update nani phaka ang jodi haino haitesa ani YouTube live phaka ang norok bai kurungnai norok bai kurungkha norok bang bai baksa kurungdi tabuk ang Facebook live thangoibo norok bai ang kok sanai jesung mansak norok support khadi chuba churudi atikhana norok loge tongdi so update mani bai live phaka jodi norok ni kono kok rok tongkha eba koba kono question tongkha norok comment khlai ang bai share khlai mano gadagini norok ni jodi abahake kono sumung rok tongkha norok ani YouTube comment khlai di ang try khlaina norok ni comment rona reply rona ni bagai so tini ni bagai ani YouTube live o jagano thangnai tabong Facebook live thanai Facebook live thangai tai bok salaina norok bai so belakana hambai jara ani o YouTube live nugui tongnai norok ma jotono no khaka ham yafarai hor kaham yafarai corona ni o jaraga jotono kaham kurung khena tongdi asuma sabai live video jagano ma thangnai tabo ang Facebook live thangke norok jara Facebook tui phanang bai gedalai mano
आरो खोनानो गोदाले मानो सो जतन काम करो खिना तंगि कोरोना नि जराबा सिनि त्रिपुरा कोरोना भाइरास अनेक बारि दङ सो जतन सजाग खाय खिना तंगि स्टे होम सेफ लाइफ